Dia ngapa? Suara angin gitu. Iya, pokoknya. Hah, halo Cika. Aku bukan Cika. Dia nge-template ke akun. Oh, Kak Indah. Absen dulu, guys. Udah rame aja, cuy. Waalaikumsalam, Mimin. Di A B C D, ini BN nih, pasti BN. ABN ya. Malam, Pak. Malam, Pak. Ntar guys mau Indah, aku galau. Galak tak lampau. Itu bahasa Minang, sorry. Ni hao. Dadah. Dadah Kak. Dadah Kak. 야 예쁜데 약간 원래 귀여워. Guys, Karasel punya skin baru. Gue OTW beli nih. Gue OTW banget beli. Gue OTW beli. Aku lupa. Apa? Enggak. Gue nggak Ada apa? Enggak. Guys, aku mau curhat dong. Jadi aku tuh kayaknya mau beli akun Genshin karena I'm so freaking desperate for a freaking show. I'm desperate for a show. Kok berisik lagi di mana? Thanks man, thanks for the info. I'm buying an account, dude. I'm buying an account. I'm buying an account just for a freaking show. I want a show. Pengen ngatain yang ini dari sore. Enggak. Noob 288 orang noob. Oh my god. Bernistakan. Aku dapat kartu masjid. Well, I didn't ask for that. Nah, dude. Aku dong kalau nanya. It's okay. That was great. Dude, I muted it. Ternyata nggak bekerja. Hey guys, I'm back, y'all. Did you guys hear it? Sama Catherine, sama. I was speaking something back here. Lama juga nih Om datang dari situ. Dari sana. Apa tadi? Nah, dude. Hah? Dari sana. Did you guys hear me saying something? Because I accidentally put my showroom radio. Putting a radio. Kok nggak on cam? Ya mohon maaf nih nggak bisa on cam. Kayak dosen loh nyuruh on cam. Indah yang di dispatch udah lihat jahat banget ya ngomongnya. I was about to say the air word but never mind. Why are you so sassy today? What's happening to you? Nah dude, I'm just having a rough day, like for show. So many things to do, school and stuff. Now I just get in the point where I get sensitive. Yeah dude. A little bit sensitive here and I'm low-key hungry. Udah jarang liat yang on cam. Ya mohon maaf nih, gue sibuk. Kita sibuk, kayaknya cuma sering sih. Kita sibuk. Sering sih, tapi we are busy. Mau acara gitu kan. Enggak yang kayak apa namanya tuh kayak diiniin banget. Maksudnya bayangin aja kita bisa selesai latihan terus diminta on cam gitu. Yes. Like you guys will be mad if I look ugly, but you guys be mad if we are not on cam. Like, dude, what do you want from us, dude? Kalian ngata-ngatain kita kalau kita jelek, tapi kayak kalian mau ngeliat kita jelek. Kayak apa, ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Iya, boleh tahu. As long as your SR is not putus, I'm sure it's okay. Yeah, I gotta do something about it. Indah, aku lagi hujan. Y'all still pretty though. Thanks, man. Thanks for the like. Lihat Marsha ngomong Sunda, emang kamu ngomong Sunda? Nah, dude, I just want to eat this food and Catherine said the food. Oh, that goes. I'm kind of like getting anxious. Getting anxious in many different situations. Sama aku ternyata meet up gak sih, collab. Terus bener-bener kayak sama banget. Jadi kan di Kerinci itu ada daerah kan, kayak daerah yang kecil. Nice. Misalnya kayak anggap aja kayak Benhil. Yang ini aku taruh apa ya? Dari daerah itu dan kan bisa dari daerah itu katanya. Enggak, ntar nggak kelihatan. Nggak kayak gini. You know what I'm saying? Just your face, it is a heart on it. Like this. Popo itu sebenarnya anakku. Mau kenalan tapi dia nggak punya Instagram. Punya sih, cuman kayak di mau gitu punya Instagram. Hey yo, where is my ear? Okay, my earphones. I thought my earphone was gone, so I was like, oh no. Oh no, I got a disease. Oh no, I'm terrible.
Tahu. Terus banyak orang kayak Yeah. I get the blindly picture. react to this song. Okay, anywhere where Udah oh iya tahu, emang TikTok tuh kok udah berapa sih kalau misalnya bisa dapat gitu? I don't know. Popo punya mobil dari TikTok. Tapi dilihat dari dia viralnya kan sering kan. Oh jadi itu mungkin kalau udah apa gitu persyaratannya. Popok baik. Banget sih ini orang. Jadi kesel gue nih. Nah lapar lagi. Indah kok kamu. Oh enggak, aku nggak nonton Popo itu bangga. Aku nontonnya bagian yang tetangganya ngomong. Jadi kan cuma beberapa detik gitu loh. Ini yang tetangganya ngomong gak ada masalah. Happening, dude. Oh, Nisha yang tadi gue kirim lo ke ini lo makan ini. Gue pengen banget makan sushi. Did you know kemarin aku makan all you can eat sushi? Itu di mana? Gue mau nanya, gue lupa nanya. Oh, Gue ngeliat dia makan sashimi. Oh. Banyak. Oh. Bak gitu. Nah, gue pengen. Itu di mana tuh? Oh, there's some place I knew. I can't say it Ya here. udah, ntar bilang ke gue. Ini lama banget nih Om Tatang. Sumpah. Marahin aja. Gue boleh duduk di sini gak sih? Kayak aku boleh duduk di Guys, lantai. drivernya On this chair? Jahat banget sih bintang 1. Dude, I'm so tired, dude. Like, dia guys. menepi dulu deh. Terus bilangnya macet deh. Iya. Tahu banget tuh gue. Depan Efixnya macet deh. Berisik banget. Emang iya menurut aku nggak berisik loh. Mereka aja sensian kupingnya. Your own thoughts. Pikiran kalian sendiri. Gue jatuh. Yap. Aku bingung, aku pikir sepatu kita sama, tapi kenapa bolongan kamu lebih banyak gitu nya? Gak bisa diinjek dong. My God, Kaida. Dude. She's just not into. Ini lagi mau masuk I thought the comment wasn't working, but aku lupa I didn't swipe it up. Hi guys, back with it again. Guys, I haven't played Granger in such a long time that I forgot that I played that character. Nah, just kidding, dude. I still love Granger. Granger sarangnya. Karena Yes. pop. Oh my God, BTS Jungkook yang gue sayang. Kayaknya aku bakal mati deh kalau begini terus. Kayak gue Don't die, dude. Don't die. We still need you. kayak hatiku tuh nggak aman, hatiku sangat nggak aman karena melihat foto Jungkook setiap hari. Yeah. Aku baru. We got a blue girl. Taksi queuing. Kenapa queue? Itu dibilangnya queuing. Bisa buat video call. No, it's called Q, not Q. Ya, kenapa nggak queue aja? Not. Kenapa silent wordnya banyak banget? I don't know, dude. They just wanna, making it a little bit aesthetic. Queuing. They just wanna make it aesthetic, dude. Like, They trying to make it French. yeah, where? They doesn't realize that they're American. Gak ada tempat duduk. Atin, Taehyung seen my DM, bro. Really? No, it's fake. It's probably error. It's probably some You guys error. are like some. You guys are. Itu. Yeah, that's Bukan, our beda mobil. Hah? Bukan. HP mirip. difference. Nah, itu. Oh yang ini. Hey, Jinx, bro. He thought I'm Jungkook Oh, yeah, because yeah. of my username. Itu mau He thought I'm Jungkook because of my username. Yeah. So probably that's true. So maybe he accepted it like, oh, bro, that's my Not- G. My That's my manager G. got mad at me because my name, I changed my name. Lihat grup kan? Iya. No, I haven't seen the group. What happened? Emang iya? Iya. Emang kenapa lu ganti jadi apa? Oh, A B C D E F G. Oh iya. Ya lucu saya. Gue ganti jadi A B C D E F G H I J. Kayaknya nggak ada kan Katrin kan? Ini my manager got ada di sebelah mad. J. Oh really? I didn't know. Ada J. Okay guys, I'm gonna go eat. Kata Katrin ini nggak enak guys. Ayo kayaknya kita food request lagi. Food Nggak enak itu gimana? food Nggak enak aja. Karena udah lama. food. Kak, aku makan tadi pas baru datang. Oh iya. Iya, jadi masih anget. Ini kecap dong kali. Om, aku lapar. So I think this is
Wah, Is this chicken or is this like skin? Kayaknya ayam di kecap ini. Beda yang punya kalian. Kamu punya apa? Dia kayak chicken popcorn. Manis. Enak kok aku. coba kamu punya bisa Punya kamu yang ini. Punya kamu yang ini. ini enak banget, sumpah. Yo, mas good yo. Ini enak. Coba kan? Coba. Sa. Dude. Ambil yang ini. No. Gak mau ya. Tapi enak kok. Gak ada terlalu parah. Anda parah lu gila. Ngomongin ngegas. Emang tuh apa nggak Indah? What's that? Manis. Megal kan, aku lagi di stuck sama Kak Indah. Enggak kepencet. Nggak gitu. Apa tanya kebencian? Apa Rom? Mana apa Om? Banyak nugget. Karena di sini showroomnya Masya dan Kak Indah, kamu nggak mau bikin aku Indomie ya? Indomie dengan ABC kecap Kak mango. Ais. Tolong Kak Ais, kartunya Kak Ais. Allah, males banget mainnya. Itu siapa yang Kalau gitu, berarti yang New Era yang paling banyak gue dong? Iya. Iya, halang. Emang berapa? Kemarin jarak berapa? Kemarin aku beda selisih satu doang, asik selisih aja. Sama Katrin. Yo Your time to shine. My time is over. Atin berulah. Emang Atin ngapain? Dude, My back gonna crack, man. that's time for my bag. Karena Atin They're coming for my bag. aku bayar kas Katrinnya. Hana mau coba? Hana aja saya. Karena saya tidak membayar Kemana? kas saya sendiri. Main kecil. Kecil banget. Oh my god. Kalian video call tanggal berapa sih? 12. Kok gue tanggal 9? Kok besok deh? Tapi kenapa nggak Pertama besok? berarti? Iya, kenapa nggak besoknya langsung 3 sesi aja? Kenapa kayak besok 2 sesi? Terus aku sisa 1 sesinya tanggal 19. Jauh banget nggak sih? Udah 10 hari. Kayak kenapa nggak besok aja langsung 3 sesi? Tapi kayak udah kelar gitu. Aku nggak perlu makeup lagi jadinya. Atin, how did it feel kapelan with Jungkook for a day? Nah, Gue belum ganti. iya. Ngeliat dong di grup. Udah deh, masa lo nggak lihat sih? Enggak. Ganti username. Nggak username, ini aja di end ya. Hah? Oh itu. Mana sih? Sumpah gue nggak liat tadi. Ada yang salah. Apalagi ke besoknya diganti sama Katrin. Nih. HIJK-nya nggak ada karena nama gue Katrin kan. Terus. Boomer. Dude. Makanya yang makannya lu bilangnya nih, gue kayak kesel gitu jadinya. Mana? Mana? Yang aku salah tempat. Terus gue kan kesel ya. Nah ya gitu kan. Terus bilang kayak lu nggak mensupport gue gitu. Emang gue sengaja nggak mau nge-support lu. Emang I'm supportive. Kocak lah. Itu kocak banget sih. Seru-serunya lagi. Emang. Padahal kan paling sehari dulu doang. Gue mau pakai. 2 hari ya. Juga bosan sendiri. I need to record my Pokemon thing. Aku harus ngerekam my Pokemon gameplay. I'm gonna borrow you and your brothers. For For what one though? game. For what? Gak tau, disuruh. Hah? Ya, pra. Jadi di game Ya, mau jualan sama enggak tau. Kamu tuh you're playing the game and they video you. enggak. Record gameplay. Like atau mute. Record gameplay main Tahu. Pokemon. Enggak, disuruh rekam. Kalau kamu I literally Mute asked guys, him. gak nge-like. Emang kelihatan kalau di mute sama mereka? Enggak tahu. Udah. Udah doang. Belum semua. Udah. Ya udah. Nanti aku main sama itu juga. Bentar. Taylor, can you mute for
Oke. Ini mau. Yang ini enak sumpah, yang kalian punya aneh rasanya. Ya kan, freaky banget. Mana rambutnya lagi tadi. Freaky banget gue. Udah nggak enak ada rambutnya, kayak rambutnya pendek segini, Cak. Poni kah? Nggak ada poni orang segini, kayak lo ngerti gak sih? Kayak itu anak rambut kah? Gue nggak ngerti, gue kesel banget liatnya. Pakai sambal nggak kamu? Enggak. Kalau suka hujan kenapa masih pakai payung? Nggak ada pakai payung. Ngatur kak Indah. Marahin dong Indah. Gak hujan. Kamu masih di mute? Enggak, belum. Bread. Ada masalah apa? Oh, di mute dulu. Emang kelihatan ya? Kok ngatur? Ngatur nih kayaknya aku fans aku nggak. Dia guys, I'm so proud of my fans. You guys are turning to berasam. Suka nih saya. Kayak tuh netizen kita ngumpulin dana bansosnya aja ya, kita ini dana bansos ya. Taruhan. Menurut aku Asyelitik kalah sih. Kenapa Asyelitik? Aku lapar banget. Guys, Masya Allah sih, aku dengar kalian kaya-kaya. Jadi tolong kirimkan aku makanan Gojekin right now. I'm so hungry. Di mute lagi, jangan kayak orang bodoh. I'm so hungry right now. Saya suruh. Hah? Suruh kirimin pizza 5 loyang. Tuh. nah, aku sih menjadi bangkrut. Ayo, this straight up fire. Kenapa gue tadi nggak lihat ya ada pilihannya apa aja ya? Nggak tahu nih, nggak dikasih. Bentuknya juga sama aja. Sama aja. Tangan gue aja yang lagi wangi hari ini. My water, where's my water? Aku nyelipin air tadi dari GoPlay. Hihihihi. I like to take water from Aku benci banget kalau begini. sama. Kopi. Aku kan di Aca ya. Aca Farasya. Ih, parah banget. Komentator catchphrase. Oh my god, it's so raining guys. Kak Indah, Minta maaf ya. gimana Kak Indah? What about it? Ku injak dari rasa jungkuk. Ya punya kulit. DS gitu kan, kayak apa namanya? Oh, kayak jadi kode. Siapa sih? Yo, he's straight up sus, dude. Mana? He's straight up sus. Enggak, yang terakhir. Karakternya sus. Hey guys. Thank you. Iya, itu banget ya. Oh, aku lari aja deh. Kak Indah lari gitu nyampe rumah, you're wet, dude. Yes. Terus besok aku izin. Oh my god, terus banget. Kayak you straight up. Angin, hujan angin. Bentar, aku mau tethering for my other phone. Bro, I cannot even log in. Oh, nggak sinyalnya kan. Berarti aku hari ini nggak suruh pilih PM. Pan ini magical banget, lu tau gak sih ini? Sticker. Gue gak ngerti cara kerjanya dia gimana. Like a sticker. Kayak silver pen. Jadi dia warna ungu tapi Sya, bikin mie rebus enak. Yes, I'll do that in the future. Gala. Gala kan? Ini Gala. Aku nggak ngerti deh. Ini si Gala. Iya itu Gala. Nah, yang ngomong begini siapa? Yang Mayang itu siapa? Mayang tuh adik aslinya Vanessa. Oh, oke. Kalau yang mau jadi Rich Auntie Itu Mayang. Oh, itu. Oh, soalnya ini pakai jilbab, yang satu lagi nggak pakai jilbab. Yang ada di video dia bilang Iya. Rich. Dia copot. Nah, itu dia lagi ngapain? Dia jadi 40 hariannya Vanessa. Bukan
bukan pengajian tapi kayak oke, kita mau latihan vokal gitu. Oh iya. Pemanasan vokal. Oh my god. Jadi kayak dia dengan adanya ya ke ini bencana ini yang terjadi, dia malah menggunakan untuk ketenaran dia gitu. Konnichiwa. Dadah, makasih Tata. Dadah. Itu dulu. Dadah. Ya kalian show Hati-hati, dulu. love you. Tadi kalian nggak siapa sih? Itu, lu nggak tahu Pak Dodi Mayang? I don't know, dude. He's so cool, man. The Witcher. Hey, dude. Shoot. Einstein, Lolita. The Witcher is it good? Nah, The Witcher. aku nggak pernah Nice. nonton. Ini yang Sabrina Carpenter bukan sih? It's a Demogorgon. Apa? Okay, did we just get on someone's Snapgram or something? Probably. Terus kita gimana? Kayak, muka gue cengong gitu kayak. Muka gue senyum lagi. And then we have like, yeah. Ew, let me know if it's already like around 30 minutes. Einstein, no Anita. Okay, it's already 20. Jangan. Oh, wait. I can't do this, dude. I can't do this. Muka gue tahu lu tertarik pas muka gue kayak gitu. Gue tahu lu tertarik banget tuh liatnya. Dude. What are you Ya udah. Kocak. sarangnya? Iya, oke. Kan. Itu dia tepuk tangan lu. Lu lihat deh. Pak. Kirim di grup deh. Lucu banget. Gue kirimnya di grup. Suara-suara meh. Harum jeram gak sih? Harum jeram. Do fun for free. Do fun for free. Doing something fun for free. Ya. Masya, iya, deres sekali. Iya nih guys, deres banget. Dia gak deres karena kayak ada tuduhan. Nanti deres lagi nih. Ya. Ayo. Mendingan gak sih? Oh, udah memang I take the back. Wait, ini tadi mendingan daripada tadi gak sih? Kayak tadi kayak straight up with. Tapi never mind. Kamu juga nggak tidur? Kamu waifunya siapa di Genshin? Waifu. Your waifu. I have two. How about you? I don't know, man. No, yang kayak gue suka banget ya. Or Kiki. Kaching. Jujur lupa. Sumpah gue udah melupakan Genshin. Kalau cowok gue kan Bilap sama Chang. Okay. For me, I like Xiao. Xiao's cool. For the girls, I like Hu Tao and Fischl. Official. Siapa yang suka? I like Fischl. I Like, mean Fischl, bro. oh, you mean Fischl? Damn girl. Bilap sih, tapi Ningguang, I like suka Ningguang, but Ningguang is too mommy for me. I'm not really into like those kind of type He's of mom. very rich. We got Zhongli. We got Zhongli. Zhongli is very poor, man. What you mean? Kalau mission dia minta duit gitu ya. Kalau child kan yang memberi. Zhongli itu sangat makanya kan banyak yang ship Zhongli sama Child. Oh, because it's rich and not rich, dude. I don't like those combination. If you wanna, never mind. Yeah, I like Xiao. I like Genshin gara-gara Xiao.
Aku remember kayak waktu itu karakter itu ada kan. So I'm like, dude, this is my So you're character. into short guys. No, kalau di Genshin ya aku lebih suka yang kecil-kecil. I like Albedo. I don't like like Bennett. Albedo, man. I like Razor. Aku nggak suka Albedo. Why? Gak tau. Kenapa mau suka Albedo? Skillnya dia off aja gitu. Bikin bunga gitu kan. Naik. Yeah, but I like Albedo. Ya, nggak tahu orang suka aja. Dia kan di shipnya sama Sucrose, ya kan? Iya, iya. Terus Ningguang sama Beidou. It's very mommy and mommy. Siapa lagi ya? Oh, Diluc sama Jin. Terus anaknya Klee. You know? Dude, aku, you know, kan I'm such dulu Diluc banget, tapi now I'm like, What you mean? Aku mainnya Diluc, weh. no, I'm not saying I don't like Diluc. I'm saying I don't like the combination. Oh, enggak. Soalnya kan mereka sama-sama Knight of the Brownies. Iya. Ya tapi anaknya harus banget Klee. Karena Klee rambutnya itu merah gitu vibes-nya. Kamu suka Sayu nggak? Someone hates Sayu so much. I just Karena dia di spook terus. Kayak Kiki kan. Sayu tuh kayak Kiki. ya Kiki. Are you Kiki main? Nah, aku aja nggak punya Kiki. Kamu punya Loli nggak? Cici aku nggak punya. Nggak punya Loli, aku nggak punya Kamu Loli. punya Loli? Nah, do you know? Do you have Xiao? Nah, Belum ada kan ya pas kamu tuh bannernya? Star aku Diluc sama Child. Oh, Xiao. Belum ada Zhongli. Di akun Asia gue ada Zhongli. Di akun Emang- Asia gue banyak anjing. Anjay. Hancur. Apaan sih? Lu mau coba membantu lu dengan kata kasar, ditutup sama kata kasar lagi. Nah, she didn't say anything, she just say a dog. So sorry, Marsha Oshi. Nah, it's okay. Oke. No, aku nggak tahu kenapa dulu tuh aku tuh jujur waifunya tuh mikirnya cuma Hutao doang kan. Kalau nggak Hutao, Jin. But aku jujur Jin was like, nah dude, something off, but now I like her. Tapi now official. Nih, aku mau lihat ya. Siapa lagi ya? I think Ningguang juga. Tapi Ningguang tuh aku kayak masih kayak mami, sorry. Mami gitu. Oh, sorry. Oh, Mona. Ada siapa ya? Oh, you like Fancy? He's very... That's for guys only. Ya. Remember your gender. Tau gak sih itu? I like Albedo, dude. Stop. No. Stop, dude. Stop it, dude. No. Stop it, dude. Slander. Kamu level paling berapa? 46. Asia. Their character? No. Karakternya apa aja ya? Aku ada punya Jin, aku punya Zhongli, aku punya Cici. Kalau yang Asia tuh yang your phone, yang di HP atau yang di laptop? Kan bisa ganti-ganti. Iya, tapi kamu yang mana? Kan Aku dulu biasanya Amerika. I remember you changed it to America because I'm in America. Yeah. Thanks for that. Thanks for the cup of tea. Aku yang handphone Amerika, yang komputer Asia. Tapi bisa diganti. Ya. Easy. Nanti kan I made a new account because yes, Di mana? Amerika Asia. I don't know. Dude, it's freaking ini. It's so pretty. Baru nih 2 orang. Yang putih siapa? Gak tau, gue lupa namanya. Waifuable. Mirip Lu Ningguang. gak ke Hoyo Fest? Oh, katanya tadi gua ke GI. Iya. Oyo Fast. Terus kurang bagus juga katanya. Terus ya, Bagus kayak banyak cosplayernya sih. Aku sih pengen, aduh ada Kojo Sarah. Siapa aja ya? kamu suka? Ganyu Hutao Raiden Valley
Bennett. Aduh, I love Hu Tao. I don't like Hu Tao. Terus Sultan tuh kayak suka bilang kayak dia tuh kayak adiknya Zhongli gitu kan, atau di ship sama Zhongli, kayak mereka tuh kayak so cute. And I'm gonna say they're so cute. Aku gak suka Hu Tao. Freaky gitu. Dia gini, tahu Kiki, pau pau. But that's so cute. No, it's so freak. Oh my. I'm making Hu Tao, guys. I'm gonna roll that bits. Yeah, bits coin. Kokomi Yanfei Oh, do you like Kokomi? Lu suka Kokomi gak? Kokomi tuh kayak menurut aku. Aku hampir ke sepuh Kokomi sih. Oh, why? Karena aku lupa aku udah PT hampir 80. Terus aku di spin di bannernya dia. Jadi aku lemes. Kayak udah ke spin gitu. Udah ke spin kayak Oh no, dude. oh no, itu gak dapet sih. Nice. Ganyu. You like Kecing, aku suka kecing sih. Kecing. Kecing fish. Apa namanya? Bentar. Dia kan suka kayak Oh, Ayaka Ching. They want to like combo something like yeah. I think there's another one. Kokomi. Oh, Kokomi? Gak tau. Jujur aku suka Kokomi, tapi menurut aku oh, do you like Barbara? Ya, tapi jeleknya Barbara tuh kenapa Kokomi lebih baik dipilih? Karena kalau kamu nge-heal pakai Barbara, hero kamu jadi wet. Jadi kayak kalau ada misalnya kamu ngelawan Hilichurls-nya yang kayak yang dingin atau kayak yang listrik kan biasanya gitu-gitu Bisa kan di-counter slime kan, gitu. Jadi kamu ke ini kamu kalau nggak ke kayak kena listrik, kamu apa damage-nya malah makin kurang atau kamu malah ke freeze. Kalau pakai Kokomi tuh nge-heal tapi dia nggak bikin kamu wet jadinya. Coba dong, what streamer do you watch? I watch Anthony Shen, Asian stream guys. Tuonto. Aku tahu Tuonto sama ini aku Andrew Kim. Sama Dish. Oh, Dish ya. Dia suka Kea kan. Nggak, dia pernah build Kea jadi sakit. I remember. Kalau Tuonto G. Oh, sama Kiki man. Sarah, kamu tahu Kojo Sarah? Suck. Bukannya hype dia lumayan gede ya? No, dia gede gara-gara dia kayak Inazuma men. Tapi dia kayak aslinya tuh ya udah bagusan visual. Sejujurnya Kalau Bal bagus dong. Bal bagus banget. Bunda pengen saya. Tuh temen aku dapet Pengen banget sama Albedo and like dude. Give me Xiao guys. You evil game. Kata orang. It's a gacha game man. How much money do you spend on pool? Kan 10 pool tuh 1.000 kan? Yeah. No 190. Yes. Enggak 100 dong. 100 ya? 10. And then kamu kalau mau dapet 3.000 ya kan? 3.200 tuh. 3.200 plus kalau kamu baru pertama kali beli 3.200 plus 3.200. Iya. Kayak diskon. Itu 400 kan? And then kamu kan gak mungkin langsung dapat karakter yang kamu kan, karena harus dapat PT-nya dulu kan. Itu PT 40 kali. Iya kan? You're not gonna get Shawan for 400,000 rupiah. Kurang lebih aku bakal keluarin Xiao bisa 1 juta lah. Aku lebih, sumpah. Aku How much do you di lak spend? aja parah itu low apa banget. Hard PT aku 90 ke atas. Aku 98 kali. PT-nya. Berarti kurang-kurang kamu berapa ya? 80 enggak sih 87 deh. So you spend almost 900,000. Tapi kan itu aku punya Primo game sendiri juga. Kalau yang di luck aku pure top up. Kalau yang Tartaglia ya aku setengah top up, setengah dari game. Primo game yang ngumpulin. Banyak tahu ngumpulin dari game. Pak, aku mau Xiao banget, kayak I think kalau aku udah if I don't get a Xiao, I'll buy an account that has Xiao in it. Itu cara aku dulu. Demi Gue mau spill.
bisa. No dude, I'm gonna be the content. Aku kan we don't have the time for playing Genshin all the time dude. Kalau kita setiap hari latihan dan stuff. Tapi maksudnya jangan kayak kalau mau yang batu, lu mendingan Zhongli. They have Zhongli. Level berapa? I think 90 or 80. Wow. Ningguang C6 cuy. Pertaruhan yang ketat. Bennett jangan pernah dicenamin sumpah. Bennett jadi jelek, jadi cacat dicenamin. I want C6 Xiao. But that would take like a long time, so I'm gonna wait. Aku bakalan berusahain. Aku sih kalau Anemo kalau nggak Xiao aku ini sih Kazuha. Aku pengen banget Kazuha. Oh, Kazuha kan lumayan sakit tau. Sumpah. Cakep. Very pretty. Where's my mommy? Siapa lagi kamu? Apa? Yang suka? Oh, jadi kamu facial sama apa? Main. Sekarang tuh yang di main aku tuh child. Guys, aku harus matikan showroom ini karena saya sudah nyampe di rumah. Catherine bilang bye-bye. Bye. Aku bacain podium deh. Pertama ada Kak Iqbal Ash. Kedua ada Kak Rehan. Ketiga ada Kak Safi. Keempat ada Kak Raihan. Sayang macam makasih. Kelima ada Kak A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z alias KBR. 6 ada Kak Amai. Semoga gak turun podium. Nomor 7 ada Kak Dilgudilnya Masya. Nomor 8 ada Kak Anasuki. Salam buat Atin. Nomor 9 Kak Andriana. 10 ada Si Hanjiang. Nomor 11 ada Kak Mashoshi. Ke-12 ada Kak Axel. Dan ke-13 ada Greninja 1150 match. Kalau gitu sekian, terima gaji. Bye.